Ito guys, maglagay na kami sa drum guys. Ito. Dito po tayo, dito po sa Merida guys, Barangay Libas, Puro 4 ilang kang Kimirot channel. Yun guys. Grabe. Ano guys? Hindi araw market nito guys. Yan. Ito guys. Sa iba na. Ito, daghan nga po guys. Sa iba na siya. Ha? Sa iba na. Pwede dong, damo kayo. Oo. Damo kayo eh. Damo kayo ka ng kuan ba? Kilit. Utan to. Ini daghan na, ibahan na. Bugaton mo yung cellphone. Damo kayo. Guys, yeah. Yung free namin ito guys, isa lang. Nagdagdag si ma'am ng drum. Yan. Pang. Sakto rin guys. Inanir de. Yan guys, oh, ipakita sila ron. Puno yan guys. Pwede na nasminto ng laom, di na diretso na na. Yan, simito ba iba? Ay pa, waiting pa yung isa guys. Pakita ang dito. Ay, waiting pa yung isa. Pero pagunit mo. Asa pa din. Para makita po ka. Hmm. So, ayan guys, itong pinakamag-iita namin guys. Na kasama parang si Pakboy. Yan guys, no? Simple guys, simple lang po tayo guys. Yan. And guys, thank you so much guys. Ilaglag na natin yung isa. Tingnan nyo guys, oh, maglaglag natin ng pangatlo guys. Ayan. Yun lang. Yan tayo po, sangit pa yun. Kasama pala natin si Pakboy guys, no? Guys, thank you so much guys. Thank you so much, thank you so much. Thank you very much. Ha? Patay.